बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है इत्तेफाक और नाइत्तेफाकी। लास्ट टाइम हमने इसकी तशरीह की थी। आज हम इसकी मशक देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम इसका खुलासा और इसका मरकज़ी ख्याल देखते हैं। इत्तेफाक और नाइत्तेफाकी का खुलासा ये है, इस नज़म में शायर इत्तेहाद व इत्तेफाक की अहमियत को अच्छे अंदाज से बयान करता है। शायर कहता है कि आपस में मिलकर रहने से ज़िंदगी का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। हर कामयाबी का रास्ता आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक से ही बनता है। जो आपस में इत्तेफाक से नहीं रहते वो बहुत जल्द बिखर जाते हैं। बारिश के एक कतरे की कोई अहमियत नहीं है, मगर जब यही कतरे आपस में मिलते हैं तो तूफ़ान खड़ा कर देते हैं। अक्ल और समझ वाला कभी भी इत्तेहाद व इत्तेफाक से दामन ना छुड़ाएगा। इसके बरक्स जो नाइत्तेफाकी पैदा करेगा अपनी ज़िंदगी खुद ही बदमज़ा करेगा। अगर मिलकर बैठने की शान बाकी है तो किसी दुश्मन का डर और खौफ ना होगा, क्योंकि बर्बादी हमेशा वहाँ होती है जहाँ नाइत्तेफाकी हो। तुम हर हाल में अच्छे रह सकते हो अगर तुम इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहो। कुदरत के निज़ाम में हर चीज़ से इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबक मिलता है। यही सच है कि आपस में मुत्तहिद होकर रहना ही ज़माने की सबसे बड़ी ताकत है। आइए इसका हम मरकज़ी ख्याल देखते हैं। वो ये है, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल इत्तेहाद और इत्तेफाक की अहमियत को उजागर करना है। शायर ने मुख्तलिफ अंदाज से इज्तिमाई ज़िंदगी में इत्तेहाद व इत्तेफाक की ज़रूरत और अहमियत को बयान किया है। इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहने से इंसान की शान, रुतबे और मर्तबे में इजाफ़ा होता है। इसे किसी बात का डर नहीं रहता। इसकी ज़िंदगी में सुकून व इत्मीनान रहता है। इसके बरक्स नाइत्तेफाकी से सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ता है। सवाल नंबर 1 है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो पहला सवाल है, क्या आप मिलकर रहने के कोई 2 फ़ायदे बता सकते हैं? मिलकर रहने से इंसान की क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। मिलकर रहने से हम बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। सवाल नंबर 2, एका से क्या मुराद है? एका से मुराद एक होना है, यानी मिलजुल कर इत्तेहाद से रहना। सवाल नंबर 3, बूंदें मिलकर तूफ़ान कैसे उठा सकती हैं? बूंदें मिलकर मौसलाधार बारिश की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। बाज़-औक़ात इतनी तेज़ी से इकट्ठे कतरे आसमान से बरसते हैं कि तूफ़ान आ जाता है। सवाल नंबर 4, मलाप को ज़माने की बड़ी ताकत क्यों कहा गया है? मिलकर रहना एक बहुत बड़ी ताकत की गोमाज़ी करता है। जो मिलजुल कर रहते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 1 और 1 11 होते हैं। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मिल के रहने के नतीजे होते हैं नेक, कामयाबी का रास्ता दिखाता है एका, मसल मशहूर है, 2 मिल के बारी हों हज़ारों पर, बिखर कर सूख जाती हैं बूंदें, नाइत्तेफाकी का नतीजा होता है बर्बादी, ज़माने की सबसे बड़ी ताकत है मिलाप। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मायने वाज़ेह हो जाएं। सबसे पहला अल्फाज है नतीजा, जिसका जुमला है नाइत्तेफाकी का नतीजा बर्बादी है। लुत्फ, जिंदगी का लुत्फ मिलकर रहने में है। कामयाबी, मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। मसल मशहूर है, 1 और 1 11 होते हैं। तूफ़ान, गर्मियों में बहुत आंधियाँ और तूफ़ान आते हैं। सवाल नंबर 4 है, दिए गए अल्फाज के 5-5 ग्रोही अल्फाज तहरीर करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रोही अल्फाज होते क्या हैं। ग्रोही अल्फाज को ही हम मुतलाजिम अल्फाज कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनको ज़ुबान पर लाते ही इनसे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से मज़ीद अल्फाज जहन में आ जाएं। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहला है जंगल। अब उसके कौन कौन से हैं जो हमें जहन में आ रहे हैं? दरख्त, परिंदे, जानवर, शेर, गार। हस्पताल, डॉक्टर, नर्स, दवाएं, मरीज़, बीमारियां। तालिब इल्म, पढ़ाई, किताब, कलम, इम्तिहान, बस्ता। क्रिकेट, टीम, बल्ला, गेंद, खिलाड़ी, विकेट। बाजार, दुकानें, सड़क, फल फरोश, गाहक, दुकानदार। नेक्स्ट है जी मुतशाबह अल्फाज। वो कौन से होते हैं?
ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ متشابہ الفاظ۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حلال اور حلال، یہ دونوں پڑھنے میں تو ایک جیسے املا کے لحاظ سے، لیکن ان کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر انہوں نے 5 دیا ہے، جس میں کہا ہے درجہ ذیل الفاظ کے متشابہ الفاظ لکھیں۔ یہ الفاظ دیں گے اور ہم نے اس کے متشابہ الفاظ لکھنے ہیں۔ جی تو اس میں پہلا ہے عام۔ ہم عام کو املا میں اس طرح لکھتے ہیں، عام، پیر، پیر، حلال، حلال، مینا، مینا، علم، علم۔ سوال نمبر 6 ہے درجہ ذیل شعر میں تشبیہ تلاش کریں۔ یہ ہے درجہ ذیل شعر میں تشبیہ تلاش کریں۔ وہ شعر کیا ہے؟ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ یہ میرتقی میر کا شعر ہے۔ اب ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کس چیز کو کس سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس شعر میں دل کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ دل میں بھی بجھا رہتا ہے اور غریب کا چراغ بھی تیل نہ ہونے کی وجہ سے بجھا رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے رموز اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے۔ یہاں پر 2 علامتیں دی ہیں، ایک ہے سکتہ اور ایک ہے کوسین۔ جو سکتہ ہے اس کی علامت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ سکتہ ہم تھوڑا سا وقفہ یا ٹھہراؤ دینا ہو تو ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ کوسین کسی حصے کی وضاحت کے لیے کچھ الفاظ اور جملے لکھنے پڑتے ہیں تو ہم یہ جو کوسین ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ نیچے سوال نمبر 7 میں ایک عبارت ہے، درجہ ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور اس میں وقف کی مختلف علامات لگائیں۔ وہ عبارت کیا ہے؟ احمد، نبیل اور فاطمہ۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے تھوڑا ٹھہراؤ کرنا ہے تو ہم نے وہاں پر سکتہ کی علامت لگائی، اس طرح کہ میں نے لگائی ہے، احمد کے آگے سکتہ کی علامت آ گئی اور فاطمہ اسکول گئے، اب گئے کے آگے بھی آ گئی، واپس آئے پھر چلے گئے، پھر میں نے یہاں پر سکتہ کی علامت لگائی ہے۔ سمجھ نہیں آیا کیوں؟ یہاں پر سوال ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں پر جو کویسچن مارک ہے وہ لگایا ہے۔ وہ کچھ بھول گئے تھے، یہاں سے پھر سوال ہے، پھر میں یہاں پر کویسچن مارک لگا دیا ہے۔ راستے میں انہیں راشد ٹریفک سرجنٹ، اب یہ جو راستے کا نام بتایا ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پر جو کوسین کی علامت ہے وہ لگائی ہے۔ نے بھی روکا تھا، جب عبارت مکمل ہو جائے تو ہم وہاں پر یہ جو علامت ہے یہ لگا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، درجہ بالا تصور کی روشنی میں ہم درجہ ذیل الفاظ کی جمع تحریر کریں۔ یہ الفاظ ہیں جس کی ہم نے جمع لکھنے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا واحد تھا نو، جس کی جمع ہے انواع، بیت، بیوت، دور، ادوار، عام، عوام، خاص، خواص۔ سوال نمبر 9 جو کہ اس کا آخری سوال ہے وہ کیا ہے؟ اتفاق کے فوائد پر چند جملے لکھیں۔ اتفاق کے فوائد پر چند جملے لکھیں، وہ یہ ہیں، اتفاق سے طاقت بڑھتی ہے، مل کر کام کرنے سے وہ جلدی ہو جاتا ہے، مل کر بڑی طاقتوں کو شکست دی جا سکتی ہے، اتفاق سے رعب میں اضافہ ہوتا ہے، مل جل کر رہنے سے کھانے پینے، کھیلنے، پڑھنے اور تقریبات کا مزہ آتا ہے۔ آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔